भाजपा सरकाराआड भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची पहिली मोठी भौशीक सभा मांद्र्या जातली। आयतारा ही सभा मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात जातली। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण संघ आणि मंचाचे 100 वयर कार्यकर्ते सभे खातीर दीस रात वावुरतात। कामा निमतान गोंया भायर रावपी संघाच्या कार्यकर्त्यांकय सभे खातीर गोंयांत आफयल्यात म्हूण सुत्रां सांगतात। हे कार्यकर्ते आनी संघाचे स्वयंसेवक घराघरांनी वचून माध्यम भास प्रकरणात सरकाराक एक्सपोज करपाचें काम करतात। हे सभे खातीर 5000 लोकांक हाडपाचें टार्गेट मंचान दवरलां। सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण मिटींग यशस्वी करपाक संघ आणि मंचाचे कार्यकर्ते वावुरतात। तांणी 5000 टार्गेट दवरला जाल्यार दुसरे वाटेन खंय मुख्यमंत्र्यान ही सभा अयशस्वी करपा खातीर भाजप कार्यकर्त्यांक वावुरपाक सांगला। मांद्रे भाजप गट ही सभा अयशस्वी करपाक वावुरता। 1000 वयर लोक सभेक येवचे न्ही म्हूण भाजपचें काम चल्लां। मंचान भाजपाच्या आमदार मंत्र्यांक आनी खुद्द मुख्यमंत्र्याकय आफयला। मात मुख्यमंत्री सभेक वचपाक तयार ना। सरकाराची भूमिका स्पश्ट आशिल्ल्यान पक्षान खंय BBSMक कमी म्हत्व दिवपाचें थारलां। कारण म्हाका पक्षा कडल्यानूय सूचना आयली की ताका जास्त म्हत्व दिवंक जायना म्हणून पयलीं जी दिल्ली आसा ती बंद करणे सरकाराक शक्य ना। भले कोणूय ती टक्केवारी सांगून इतली टक्केवारी अमक्या धर्माच्या लोकांनी तुमकां मतांत घातलेली वगैरे कोणें कश्यो टक्केवारी काडल्यो हांव नकळो आनी धार्मीक टक्केवारी कशी मेळटा तिवूय हांव नकळो आनी तांची टक्केवारी क्षणभर खरी सुद्दां जरी आसली तरी सुद्दां आमचें सरकार जें चलता ते खंयच्या घटकांक कितले टक्के मतां घातली आनी त्यामुळे सरकारचे बेनिफिट्स तितक्या टक्क्यांनी तेंच्या पर्यंत पावप ह्या दृश्टीन चलना। एक फावट सरकार चलोवपाक तुका जेन्ना जबाबदारी येता त्या वेळार समाजातल्या सगळ्या घटकांक जे मतदारसंघ आमचे कडेन ना ते मतदारसंघांत आमी विकास पावयतात। त्यामुळे ज्या घटकांक मतां घातलीय नासत एक वेळ किंवा कमी घातली आसत तांचे कडेन पावप स्वाभावीक आसा। त्यामुळे हो जो मुद्दो ताणें अमके टक्के मतां घातलेली तांच्या मताचेर तुमी निवडून येवंक ना। अखेर निवडून आयले म्हणजे जनता जनार्दनाच्या सगळ्यांच्याच मताचेर आमी आयल्यात। खंयच्या तरी घटकांक जास्त भर दिल्लो आसा। कृपा करून अशें कोणी तेडां आनी ऑब्जेक्शनेबल वक्तव्यां करची न्हय म्हाका दिसता। सगळ्यांक म्हणून फुडें वचूंक जाय। एकामेकाच्या भावनांचो आदर करप, एकामेकाच्या सणांनी पार्टिसिपेट जावप हें जें गोंयचें वेगळेपण आसा आनी ह्या वेगळेपणाक लागून आमची कम्युनल हार्मनी ही सुदृढ आसा। आमकां ती दवरपाक गरज आसा। गोंयचें वैशिश्ट्य आसा तें आनी त्यामुळे खंयच्याय अशा विशया वयल्यान पराकोटीक वचून ही गजाल करची न्हय। हांव सगळ्यांक नम्र निवेदन करता, आवाहन करता की ह्या विशया वयल्यान समाजांत दुही कोणी पसरवपाचो प्रयत्न करचो न्ही। आमी सगळे जाण समजूतदार आसात। मुळाव्या कोंकणी मराठी शाळांकूच अनुदान दिवप हे भुमिके खातीर भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान भाजपाक तेंको दिल्लो। मात आतां 4 वर्सां जालीं तरी जाय तशें धोरण थाराना। वेल्यान सरकारान डायोसेशन सोसायटींच्या शाळांक अनुदान चालू दवरिल्ल्यान भाजप आनी मंचाचें पेटलां। आयतारच्या सभेक कितलो लोक येता ताचेर भाजप आनी मंच दोगांची फुडली रणनिती थारतली। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।